Petikan Alkitab untuk kubah adalah daripada Yohanes 20 ayat 24 hingga 29. Thomas yang digelar Didimus, seorang daripada murid Yesus yang 12 itu, tidak ada bersama mereka apabila Yesus datang. Oleh itu murid-murid lain memberitahu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi apabila Yesus datang, tetapi Thomas berkata, selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas luka itu, juga memasukkan tanganku ke dalam rusuknya, aku tidak mau percaya. Seminggu selepas itu, para murid Yesus termasuk Thomas berhimpun lagi di situ. Sungguh pun pintu terkunci seperti dahulu. Yesus muncul dalam kalangan mereka lalu berkata, damai sejahtera kepada kamu. Setelah itu dia berkata kepada Thomas, hulurkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan masukkannya ke dalam rusukku. Jangan ragu-ragu lagi. Percayalah. Thomas pun berkata kepada Yesus, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus berkata kepadanya, Thomas, oleh sebab kamu telah melihatku, maka kamu percaya. Diberkatilah orang percaya walaupun tidak melihatku. 임마누엘 성가대 찬양과 니시 오케스트라 연주 후 당자님께서 내가 보는 바 내로라 제하의 말씀 증거해 주시겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 주님의 부활을 축하합니다. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita, memuliakan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus yang kita kasih dan Tuhan Bapa. 오늘은 복되고 즐거운 부활 Hari ini 주일입니다. adalah hari Easter yang diberkati dan penuh sukacita. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, pada hari Jumaat, Yesus disalibkan dan menyerahkan nyawanya di kayu salib. Pada awal hari Ahad, iaitu hari ketiga, Yesus mematahkan kuasa kematian dan bangkit sebagai Tuhan kehidupan dan kebangkitan. Kita memperingati Easter untuk mengenang hari ketika Yesus datang ke dunia sebagai penyelamat seluruh umat manusia, mati dan bangkit semula. Jika Yesus tidak mati di kayu salib untuk kita dan tidak mengalahkan kematian serta bangkit semula, maka iman kita tidak akan bermakna. Kerana Yesus menanggung dosa kita dan mati di kayu salib, dosa-dosa kita telah diampuni. Kerana Yesus mengalahkan kuasa kematian dan bangkit semula, kita yang percaya kepadanya juga mempunyai harapan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Namun begitu, terdapat dua jenis kebangkitan, kebangkitan rohani dan kebangkitan fizikal. Kebangkitan rohani merujuk kepada menerima Yesus Kristus dan kehadiran Roh Kudus dalam hati kita yang menghidupkan roh kita yang dahulunya mati. Meskipun tubuh fizikal mati di dunia ini, jiwa yang telah menerima keselamatan kerana rohnya telah hidupkan akan masuk ke syurga dan menantikan hari penghakiman. 그런 상급과 처소에 들어가는 것은 아닙니다. 천국이라고 해도 먼저 구원받은 이들이 모여 Walaupun 있는 anda belum lagi masuk ke syurga sebenar, 내 집, 또한 내가 orang yang 하늘에서 telah 누릴 dibangkitkan 영광과 상급을 rohnya, 지금 이미 받고 있는 것은 아닙니다. 그러나 jika tidak masuk 그들은 syurga 그들의 akan 영혼이 소멸된 것이 아니라는 masuk 것은 우리는 온전히 믿고 ke 알아야 Firdaus 합니다. sahaja. 주님을 믿고 먼저 Orang yang 먼저 masuk ke Firdaus tidak akan menerima ganjaran di syurga, tapi mereka tetap akan memperoleh hidup yang kekal. 천국 대기 장소에 있다는 것이죠. 그리고 장차 Walaupun mereka mati 주님께서 di dunia 강림하실 때 fizikal, 구원받고 죽은 영혼들의 영혼은 주님과 mereka 함께 공중에 akan 임하고. menunggu 왜요? di 지금 그들은 영혼으로 suatu tempat 존재하고 di 있기 Firdaus 때문에 sehingga hari penghakiman. 구원받았지만 육체는 이 땅에 이제 무덤에 장사되어 Apabila Tuhan 있잖아요. Yesus kembali, jiwa orang percaya yang telah diselamatkan akan turun dari syurga bersama Tuhan, dan tubuh mereka akan bangkit dari kubur serta diubahkan menjadi tubuh rohani, iaitu tubuh kebangkitan, lalu bersatu semula dengan jiwa mereka. Orang Kristian yang masih hidup di bumi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua akan diubahkan menjadi tubuh rohani yang tidak boleh binasa, tubuh kebangkitan, dan akan terangkat ke angkasa. 주님과 함께 주님을 영접하여 구원받은 우리보다 앞서 천국에 가 있는 그들의 영혼이 내려오는데 Inilah yang disebut 영혼만 sebagai 있는 것이 pengangkatan. 아니라 이때도 이제 부활을 체험합니다. 먼저 소천한 이들도 부활을 체험하는데 어떻게 자기의 영혼과
육체는 무덤에 지금 Orang yang telah 장사되어 meninggal dunia 있었잖아요. tetapi mendapat 그런데 이때 keselamatan 바로 그들의 육체가 akan 무덤에서 juga 부활하여 bangkit 자신의 영혼과 결합하게 되는. kerana 그래서 이제 tubuh mereka yang 부활체의 mati 신령한 몸으로 akan 변화되게 bangkit 됩니다. dan bersatu dengan 또한 이 jiwa 땅에 mereka 살면서 재림의 dan 주를 menjadi tubuh 맞이하는 kebangkitan. 성도들, 바로 주님을 믿고 이 땅에 살다가 공중에 임하신 주님을 맞는 Orang 이들, Kristian yang masih hidup di bumi pada masa 순간 kedatangan 영원히 Tuhan 썩지 않는 Yesus 신령한 몸, 곧 di bumi 부활체로 ini akan berubah 변화되어 menjadi 공중으로 tubuh rohani 들어갔습니다. yang tidak boleh binasa, 육상 선수가 tak 뭐 akan 높이 terangkat ke 뛰기를 angkasa. 아무리 잘한들 지금 이 제자리에서 위로 점프를 해보세요라고 Jika Anda 하는데 memikirkan 얼마나 높이 atlet 제자리에서 lompat 뛸 수 있겠습니까? tinggi, 더더욱 높이 뛰기는 도움닫기를 이렇게 하다가 높이 뛰기를 합니다마는 ahli 여러분이 lompat 제자리에서 아무리 tinggi 높게 profesional, 뛰려고 한들 얼마나 높이 못 뛰어요? berapa tinggi kalau 그런데 dapat mereka 우리는 lompat? 공중으로 들려 올라간단 말이에요. 바로 이 내 육체가 지금 주님이 Atlet 임하시면 profesional perlu 살아서 구원받을 이들의 berlatih 육체가 변화되는데 secara 이 부활체로 bersungguh-sungguh 이제 untuk dapat 변화되는 것이죠. lompat 어떻게 그렇게 tinggi. 가능하냐? 지금 이 썩어질 몸이 순간 하나님의 Begitu orang mendapat 능력으로 keselamatan 바뀌는 dalam Tuhan 것이에요. Yesus Kristus akan 어떤 몸? terangkat 부활체의 pada hari 몸으로 바뀌는 kedatangan Tuhan 것이죠. Yesus Kristus 이것은 kali yang 우리가 kedua. 휴거라 말합니다. 이처럼 썩어 없어질 육의 몸이 영원히 썩지 않는 신령한 몸을 Orang 이루는 akan 것이 berubah menjadi 바로 tubuh kebangkitan 육적인 부활입니다. pada hari 고린도전서 pengangkatan. 15장 17절부터 19절에 Tubuh yang boleh binasa mengenakan tubuh yang tidak boleh binasa dan rohani. Inilah kebangkitan fizikal. 1 Korintus 15:17 hingga 19 menyatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, siasalah imanmu dan kamu masih bergelumang dosa. Orang mati dan Kristus juga tetap binasa. Sekiranya dalam hidup ini saja kita mempunyai harapan dan Kristus, kitalah yang paling malang antara manusia. Orang Kristen yang telah meninggal dunia, 주님의 부활이 없었다면 그들은 이제 망한 거예요. 만일 그리스도 jika 안에서 우리의 Kristus 바라는 tidak bangkit, 것이 다만 maka 희생뿐이면 sia-sialah kehidupan 모든 mereka 사람 가운데 dan 우리가 sia-sialah 더욱 iman 불쌍한 mereka di 자리다 dunia ini. 말씀합니다. 만약 주를 믿는 우리가 Jika orang Kristen tidak mempunyai pengharapan untuk menikmati kemuliaan syurga, maka apakah gunanya menjalani kehidupan iman yang susah? Lebih baik hidup menurut kehendak sendiri, makan, minum, dan bersenang-senang seperti orang dunia ini. 신앙생활하겠습니까? 무엇 때문에 왜 죄버리겠습니까? 밤마다 기도해야 합니까? Apakah sebabnya 주님을 믿지 untuk 않는 kita 사람은 menjalani kehidupan 미운 iman yang 사람 susah? 있으면 미워합니다. 원망을 갖습니다. Orang yang bukan 원망 Kristen, 크지 않습니다. 상대에 대해 저주의 마음과 생각을 갖고 mereka 주변에 berdengung 그런 apabila 말을 mereka 해도 죄라 berdengung, 느끼지도 mereka marah 않습니다. apabila mereka 상대가 mau 나를 marah, 이렇게 dan mereka 괴롭혔으니 mengutuk 내가 apabila 같이 때리지는 mereka mau 않았지만 mengutuk 왜 안 때렸는데요? 힘이 없으니까 못 때린 거죠. dan berusaha 힘이 있으면 mengganggu 넉넉히 dan 때리고도 남았을 터인데 menyakiti orang lain. 그러지 못하고 아니면 또 이 법이 있으니 함부로 내가 해를 가할 수는 없었으나 마음 안에는 이미 10번, 20번, 100번도 해를 다 가한 마음이에요. 그렇게 미움을 한가득 갖고 살아갑니다. 그리고 꼭 법에서 어긋나지 않는 정도의 무슨 수군수군 하든 아니면 나를 해코지하든 Orang 이렇게 Kristen 넉넉히 mungkin 미운 사람을 했습니다. cuba 그런데 주를 믿고 천국 소망을 가진 untuk 이들은 menahan 주님의 perasaan tidak 주님의 senang. 보혈로 구원받았다는 이들은 내 안에 있는 Dan 미움 ada 하지 masanya 않습니다. mahu 하면 melanggar 안 돼요. hukum tertentu. 그거는 죄예요. 그러니 마음에 있는 죄도 버려야 되고 현재 내가 미움이 있어서 그걸 표하고 싶어도 그러면 안 돼요. 마음 안에 있는 성령님께서 자꾸 터치하시니 찔림이 돼요. 괴로워요. 천국이 Orang Kristen 없다면 손해 아닙니까? tahu mereka 미워요. harus 하고 싶으면 mengawal 미워하고 짜증내고 싶으면 emosi 짜증내고 mereka 법에만 kerana 어긋나지 ada Roh Kudus dalam 않으면 hati 내가 mereka 하고 싶은 대로 하면 yang mengajar mereka 그러면 untuk tidak 편안하게 melakukan 그냥 이 땅의 dosa. 삶으로 끝난다면 그러면 되죠. 열심히 벌고 Tapi orang duniawi ini 그리고 내가 dengan 그거 갖고 bebasnya 먹고 입고 마시고 mengekspresikan 쓰면 되잖아요. emosi mereka 그런데 dan 천국이 berlaku 있기에 내가 원하는 대로 내 맘대로 살지 않는 sesuka 것입니다. hati mereka. 내 맘대로 살면 죄악 가운데 거하니 Syurga adalah nyata. 천국이 아니라 지옥에 떨어질 것을 알기에 Jika kita hidup dengan sesuka 그럴 수 hati kita, 없어요.
그러니 나를 tentang hidup dalam dosa. 절제하고 다스리는 것으로 그치는 게 아니라 열심히 기도하여 마음에 있는 죄성도 Dan akibatnya lah neraka. Sebab itulah kita 아직 안 berusaha 버려질 때 untuk 그럴 때 menyingkirkan 너무 민망하고 kejahatan dan 기도합니다. dosa dari hati 하나님 나를 kita. 미워하는데 나는 미워하지 않기 위해 마음에 있는 미움을 버리기 위해 Dan hidup 기도하면서도 menuruti 도리어 firman 내가 죄인 Tuhan. 같대요. Jadi kita dapat 상대는 마음껏 mencapai 막 syurga. 짜증하고 열개하고 다투고 수근수근 하는데 그 사람은 죄인이라 Jika orang lain 생각하지 berdosa 않는데 kepada kita 진리를 ataupun 듣고 membenci 알고 kita 주님의 보혈을 ataupun 믿는 내가 merungut tentang kita. 도리어 미움을 표출하지 않았는데 이게 Sebaliknya 민망하고 kita 죄송하여 어찌할지 bertaubat. 모릅니다. Kurang kita kekurangan kasih 천국이 없으면 이거 엄청난 sehingga orang lain 손해입니다. membenci kita. 그러나 천국이 있기에 낮아지고 죽어지고 깨어지고 그래서 결국 누가 나를 괴롭게 해도 Kita dapat 미워할 마음 생각이 menunjukkan 조금도 들지 kebaikan 않는 kita. 이런 주님의 마음을 담고자 합니다. Jika 그런데 손해가 아닌 syurga 것은 tidak 영원한 nyata, 천국에서 다 maka 갚아주시기 betapa 때문입니다. sia-sianya 그뿐입니까? kehidupan orang Kristen. 구원받은 성도라 할지라도요 신앙생활의 모습은 또 각각 Sebabnya 다릅니다. orang Kristen 분명 tidak 오늘 부활절을 맞아서 malam 함께 부활의 기쁨으로 adalah kerana 달걀도 나누고 syurga adalah 기뻤는데 nyata. 그런데 어떤 Kehidupan setiap orang 신앙인들은 adalah berbeza. 교회 나와서 주일은 지키지만 주중에는 Di 내 Korea 마음대로 며칠 semasa 삽니다. hari 기도하지 Easter, 않습니다. 무슨 내 마음 banyak 안에 orang 다 membuat 발견하는 telur 것도 Easter. 없고 버리려고 노력하지도 않습니다. Setengah orang Kristen 그런데 tidak 주님 berdoa, 믿는데요. tidak beribadat. 나도 부활하겠대요. Mereka tidak berusaha untuk 이런 menyingkirkan 신앙이 dosa. 있는가 하면 어떤 이들 우리 만민의 성도들은 Tapi dengan mulut 어찌하십니까? mereka mengaku bahawa mereka percaya kepada Yesus Kristus dan bahawa Yesus Kristus bangkit daripada kematian. 마음에 있는 죄라 한다 할지라도 버려야 Kita 함께 berusaha 기도하고 sedaya 금식하며 upaya 되어 달립니다. untuk 자, disucikan. 이 차이도 굉장히 큽니다. 그런데 후자와 같이 주님 닮기 위해 빛 되신 하나님 닮기 위해 Ada beza yang besar antara orang Kristen yang berusaha dan orang Kristen yang tidak berusaha. Orang Kristen yang berusaha cuba untuk menyerupai Tuhan 이 Yesus. 땅의 삶이 인생들은 전부인 것처럼 Tuhan 생각하지만 Bapa pasti akan memberikan ganjaran kepada anda. Tiada kerugian, tiada kerugian 내세 영원한 천국 di dunia ini. 당장의 유익 당장의 쾌락 이것으로 살아갑니다. Orang Kristen yang mengaku bahawa mereka percaya kepada syurga dan neraka. 짧은 이 세상을 어떻게 살았느냐에 따라 Masih juga ada yang melihat kepada realiti dan melihat kepada perkara yang mendatangkan keuntungan kepada diri 우리 sendiri. 안에 진정한 믿음과 소망이어야 합니다. 우리는 반드시 부활하여 Tuhan 천국에 Bapa 갈 것이며 akan memberikan ganjaran kepada 하나님을 kita. 위해 수고하고 Kita 신성한 perlu 것들이 percaya. 상급으로 갚아질 것을 믿습니다. 그렇기 때문에 세상에 소망을 두지 않고 Itulah 천국에 sebabnya 소망을 kita 두고 tidak 살아가는 menandakan 것이지요. kehidupan kita di dunia 오늘 ini. 말씀을 통해 Namun begitu kita 여러분 berpegang teguh pada 마음에 kebangkitan dan 주님의 kemasukan ke 부활의 syurga. 기쁨이 더욱 Kita tahu bahawa 넘치시기를 segala 바랍니다. jerih lelah dan kesedihan kita 마지막 kepada 날 Tuhan 주와 tidak akan 함께 sia-sia dan akan 부활할 mendapat 소망이 ganjaran. 가득할 Itulah 뿐 sebabnya kita 아니라 tidak menaruh harapan dalam 여러분 dunia 자신이 ini, tetapi di 부활의 syurga. 참된 증인이 Semoga 되어 khutbah pada hari ini membawa 수많은 sukacita 영혼을 kebangkitan 구원으로 Tuhan Yesus dalam hati 인도할 수 anda. 있기를 Saya berharap anda akan dipenuhi 부탁드립니다. oleh harapan kebangkitan 사랑하는 성도 sama Tuhan 여러분, Yesus pada hari terakhir 오늘날 dan 주를 menjadi 믿는 saksi 우리는 sejati kebangkitan dan membawa 예수님께서 banyak jiwa kepada 부활하셨다는 말을 keselamatan. 당연하게 여깁니다. Saudara dan saudari yang saya kasih, 교회에서 pada 늘 hari ini banyak 듣고 orang Kristian 배워 menganggap 익숙한 kebangkitan 말씀이기 Yesus 때문이지요. sebagai perkara yang 그러나 biasa. 예수님 당시 사람들에게는 Hal ini telah menjadi 예수님의 sesuatu yang biasa 부활이 kerana sering 참으로 didengar dan 놀랍고 dipelajari di gereja. 충격적인 Namun begitu 사건이었습니다. bagi orang pada zaman 예수님께 Yesus, 친히 3년 kebangkitan 동안 Yesus merupakan 가르침받았던 sesuatu yang sungguh 제자들 menakjubkan. 조차도 Bahkan 예수님이 para murid yang telah 십자가에 diajar 달려 secara pribadi oleh Yesus 모든 것이 selama 3 끝난 줄 tahun 알고 menjadi kecewaan dan 낙심하였고 menyangka segalanya telah 자신들도 berakhir 해를 입을까 apabila dia 두려워하여 문을 disalibkan. 잠그고 Oleh 몰래 sebab 숨어 ketakutan bahawa 있었습니다. mereka juga akan dicederakan, 일요일 새벽 mereka menguncikan 예수님의 pintu dan 무덤에서 천사를 bersembunyi. 만난 여인들과 부활하신 주님을 처음으로 만난 막달라 Apabila 마리아가 para wanita yang 주님의 berjumpa 부활을 malaikat di kubur 전해주었을 Yesus 때도 pada pagi 제자들은 Ahad 이상하게 dan Maria 여기고 Magdalena yang 믿지를 pertama bertemu dengan 못했습니다. Yesus yang telah bangkit 심지어 menyampaikan 부활하신 berita 주님께서 kebangkitannya, 직접 para murid tidak 제자들에게 mempercayainya. 나타나셨는데도 Ketika 제자들은 Yesus yang 여전히 telah bangkit 믿지 menampakkan diri 못했습니다. secara langsung kepada para murid, mereka masih tidak percaya. Lukas 24 ayat 37 menyatakan, mereka terkejut dan berasa sangat takut kerana menyangka mereka melihat hantu. 부활하신 주님을 보자 Walaupun ayat ini kelihatan agak janggal, para murid sebenarnya berasa takut dan menyangka bahawa mereka melihat hantu apabila mereka melihat Yesus yang telah bangkit.
예수님께서 죽으시고 부활하신 Semasa 것을 pelayanan 여러 umumnya, 차례 가르쳐 Yesus telah banyak 주셨지만 kali mengajar 제자들은 bahawa dia 부활을 akan 믿지 mati dan 못했던 bangkit semula. 것이죠. 그러기에 Tetapi para murid 예수님께서 tidak dapat mempercayai 십자가에서 kebangkitan itu. 운명하셨고 무덤에 Mereka memang tahu bahawa 장사되었음을 Yesus telah mati 분명히 di kayu 알고 salib 있는 dan dikuburkan. 제자들은 Jadi 눈앞에 apabila Yesus yang 나타나신 telah bangkit 부활하신 muncul di 주님을 hadapan mata 보고도 mereka, 도무지 믿지 못하고 mereka tetap 영으로 tidak percaya 생각하셨습니다. dan menyangka dia ialah hantu. 사람이 죽었다가 다시 살아난 것을 믿을 Hal ini 수 demikian kerana 없기 mereka tidak dapat 때문이죠. mempercayai 이런 bahawa seseorang 제자들에게 boleh 주님께서는 mati dan 믿을 hidup 수 있는 kembali. 확실한 증거를 Oleh itu, Yesus 보여주셨습니다. menunjukkan bukti yang tidak 바로 dapat disangkal 못자국 kepada 난 para 두 murid 손과 두 supaya mereka 발, dapat percaya. 그리고 창자국 Yesus 난 menunjukkan tangan dan 옆구리를 kakinya yang 보여주셨지요. berbekas luka 그리고 dan 누가복음 rusuk yang 24장 ditingkam 49절에 lembing 또 kepada 나를 para murid. 만져보라. Yesus berkata dalam 나는 Lukas 살과 24 ayat 뼈가 39, 없으되 "Tengoklah 너희 tangan 보는 dan 바와 kakiku, 같이 inilah 나는 aku. 있느니라 Sentuhlah aku dan 말씀하시며 tengok. 제자들이 Hantu tidak 직접 berdaging dan bertulang 부활하신 sebagaimana 주님의 kau melihat 몸을 ada padaku." 만져보게 하셨습니다. Dia 여러분, membenarkan 그러니 para 우리는 murid 이 menyentuh tubuh kebangkitannya 우리의 untuk 지금 membuktikan 몸은 bahawa dia 이 bukanlah 육을 hantu, 가지고 있습니다. tetapi 살과 bangkit dengan 뼈도 tubuh yang 있고 berdaging dan 또 bertulang. 이것은 분명 썩어집니다. Kita sekarang 그런데 mempunyai tubuh 먼저 fizikal, 주님을 kita ada 믿고 tulang dan daging. 초천한 이들. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 Tubuh fizikal kita ini akan binasa, 주님의 이 땅에 임하심을 tapi 기다리고 jiwa 또 이 땅에 orang yang 주님을 mendapat 믿는 keselamatan 이들을 위해 응원하고 기도하지 akan 않겠습니까? berada di tempat 자, menunggu 그렇게 di 먼저 syurga. 소천한 그들은 그러면 지금은 어떤 몸이라라고 말할까요? 그들은 앞서 말씀드린 Dan 대로 mereka akan berdoa 영혼, untuk semua orang 입고 Kristian di 있는 dunia ini. 그냥 영체로 Semua 존재합니다. jiwa yang 그래서 mendapat keselamatan ini 영체는 mempunyai tubuh 살과 yang 뼈가 berbeza, 없지요. 또 영체는 육안으로 yaitu 보이지 않습니다. tubuh rohani. 하나님께서 영안을 Tubuh 우리의 rohani 눈에 tidak 영안을 mempunyai daging 열어주셔야 dan 볼 수 tulang. 있는 존재입니다. 그러나 부활체는 Dan anda tidak 말씀드린 dapat 것처럼 melihatnya dengan 살과 뼈가 mata 있습니다. fizikal anda. 그러나 Apabila 우리가 가진 mata 이 rohani 썩은 anda 상태가 terbuka, 아닙니다. anda dapat 썩지 melihat tubuh 아니하는 rohani 몸입니다. ini. 그 몸이 온전한 영혼 육으로 가지신 예수님께서는 Orang Kristian yang 살과 mendapat 뼈를 keselamatan 보여주시고 내가 살이 있지 내 몸이 berada di 너희가 tempat 만질 menunggu 수 di syurga. 있다라고 Tetapi kita tidak 하시면서 dapat melihat 그러면서 mereka 바로 dengan mata 제자들에게 fizikal kita. 주님의 온전하심을 또 Dan begitu 주님의 부활, Tuhan Yesus 이런 소망, menunjukkan 너도 부활하면 이래한다 tubuhnya yang 라고 bangkit, 알려주신 tubuh yang 것이죠. ada tulang dan 이렇게 daging, 먼저 소천한 이들은 untuk memberikan 영체로 harapan kebangkitan kepada 그리고 para muridnya. 부활체로 우리가 이제 주님께서 임하실 때 공중에 임하시면 부활체로 우리가 영혼으로 Orang yang 있게 mendapat 되죠. keselamatan 그리고 나서 dan 또 meninggal di dunia ini 백보자 대심판 후에 천국에 들어가면 berada di 이제 tempat 온전한 menunggu 우리의 di 몸으로 syurga. 바뀌게 됩니다. 예, 천국에서 Dan jiwa mereka 살아갈 ini 몸으로 akan 또 bergabung dengan 바뀌게 tubuh 되어지죠. mereka 이러한 것도 di dunia ini yang 여러분들이 dibangkitkan 부활체에 pada hari kedatangan 갔으면 Tuhan 영적인 Yesus. 지식으로 참 즐거우시리라 생각해서 Dan 그런 inilah tubuh 설명드렸습니다. kebangkitan. 자, 영으로 예수님께서는 영으로만 나타난 것이 아니라 살과 뼈가 Inilah 있는 pengetahuan 몸으로 yang sangat 완전히 bermakna kerana memberikan 부활하셨음을 harapan bagi kita, 제자들에게 harapan 확인시켜 kebangkitan. 주신 것입니다. 그래도 제자들이 Dan 믿지 begitu para 못함으로 murid 이번에는 masih belum 구운 percaya. 생선을 받아 잡수시기까지 Jadi 하셨고 Yesus makan 제자들은 sepotong 그제야 ikan 믿었습니다. panggang di hadapan 그런데 mereka. 오늘 본문에 Hanya selepas itu 보면 barulah 제자 para 중 murid percaya. 도마는 마치 Sebenarnya kita 그 lihat dalam 자리에 petikan 함께 pada hari 있지 ini, 않았고 Thomas tidak bersama 부활하신 mereka 주님을 pada waktu 직접 itu 뵙지 dan tidak 못했습니다. menyaksikan Yesus yang telah bangkit itu secara 요한복음 20장 pribadi. 25절에 다른 제자들이 Yohanes 그에게 20 ayat 이르되 25 menyatakan, oleh itu murid-murid lain memberitahu Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata, selagi aku tidak melihat sendiri bekas paku di tangannya dan memasukkan tanganku ke dalam bekas luka itu, juga memasukkan tanganku ke dalam rusuknya, aku tidak mau percaya. 다른 제자들이 입을 모아 부활하신 주님을 증거하는데도 Walaupun murid-murid yang lain bersatu hati memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, Thomas berkata, selagi aku tidak melihat sendiri dan menyentuh dengan tanganku, aku tidak akan percaya. 예수님의 부활체의 모습을 보면 이렇게 상처가 있으실까? 그럼 우리의 부활체도 상처가 있는 것인가? 의구심을 가지실 필요 없습니다. 부활체는 그런 상처가 있지 않죠. 그런데 제자들이 보여주시고자 제자들에게 Kita mungkin 알려주시고자 berfikir apabila Tuhan Yesus datang semula pada kali kedatangannya kali kedua, kita akan melihat bekas luka pada tangan 이것 또한도 참 깊은 dan kakinya. 사랑임을 알 수가 있습니다.
자, 예수님께서 Tapi tidak ya. 이 지금 도마의 말을 Yesus datang 주님께서 dengan 들으실 때 tangan yang 좀 berbekas luka 안타까우셨을 dan kaki yang 것 berbekas 같아요. luka 우리도 참 supaya 안타깝죠. para muridnya 이러한 dapat 도마에게 percaya. 주님께서는 다시 나타나 주셨습니다. 그리고 Betapa 요한복음 20장 menyedihkan hati 27절에 내 Yesus mendengar hal 손가락을 ini. 이리 내밀어 내 손을 Betapa menyedihkan 보고 hati kepada 내 Thomas. 손을 내밀어 Yesus 내 muncul sekali lagi. 옆구리에 Yesus 넣어보라. berkata dalam Yohanes 20 그리하여 ayat 믿음 없는 27, 자가 되지 ulurkan 말고 jarimu di sini 믿는 dan 자가 lihatlah 되라 tanganku. 말씀하십니다. Ulurkan tanganmu dan masukkannya ke 이제서야 dalam rusukku. 도마는 Jangan ragu 주님의 lagi, 부활을 percayalah. 참으로 믿고 Hanya 나의 selepas itu 주시여 Thomas 나의 benar-benar percaya pada kebangkitan Yesus dan mengaku, 하나님이시다라고 Ya 고백합니다. Tuhanku, Ya 이로써 Allahku. 다른 제자들이 잘못 본 것도 Thomas 아니고 akhirnya menyadari 유대인도 bahawa para 아니고 murid yang lain 정령 tidak melihat 스승이신 penglihatan atau hantu, 예수님께서 tetapi benar-benar 죽으셨다가 Yesus, 다시 guru mereka yang 살아나셨음을 telah mati dan 믿게 hidup 된 semula. 것입니다. 나아가 참으로 예수님께서 하나님의 아들이시며 Thomas pun 하나님과 mengakui imannya, 하나이심을 benar-benar 고백하는 percaya bahawa 믿음을 Yesus ialah anak 가지게 Tuhan dan satu 되었지요. dengan Tuhan Bapa. 사랑하는 성도 여러분, 우리 예수님께서는 부활하시기 전에도 또한 Saudara dan saudari yang saya 부활하신 kasih, 후에도 Yesus 믿을 수 telah 있는 memberikan begitu 증거들을 banyak 수없이 bukti, 보여주셨습니다. baik sebelum maupun 십자가에 selepas 달려 kebangkitannya, 죽으시기 전에 agar kita dapat 무수한 percaya. 권능을 행하셨을 뿐 Dia 아니라 melakukan pelbagai 앞으로 mukjizat 되어질 sebelum disalibkan 일들까지 dan memberikan 미리 bukti yang boleh 알려주심으로 dipercayai 믿을 dengan 수 menubuatkan 있도록 perkara-perkara 증거를 yang akan 주셨습니다. berlaku. 가론 Yesus 유다가 dengan jelas 배신하여 berbicara tentang apa yang 예수님을 datang, 팔 Yudas, 것도 밝히 말씀하셨고 유대인들에게 잡히실 dan memberitahu 것과 bahawa dia akan 십자가에 ditangkap 달려 oleh orang 죽으실 Yahudi 것도 sebelum 다 disalibkan. 말씀해 주셨습니다. 이렇게 십자가에 죽으시는 것이 하나님의 구원의 Dia 섭리를 menjelaskan bahawa 이루는 길이며 kematiannya di kayu 모든 salib 과정이 adalah untuk 하나님의 menggenapi 계획 속에 rancangan 있음을 keselamatan oleh Tuhan, 설명하셨습니다. dan bahawa setiap langkah yang 그리고 dilalui 죽으신 후 merupakan sebahagian 3일 daripada 만에 rancangan 살아나실 ilahi 것과 Tuhan. 살아나신 Yesus juga 후에는 mengatakan bahawa dia akan bangkit 제자들보다 selepas 3 먼저 hari dan akan 갈릴리로 mendahului 가시겠다고 para murid ke 말씀하셨죠. Galilea 그러나 setelah 제자들은 kebangkitannya. 이 모든 Walaupun mendengar 말씀을 kata-kata 듣고도 ini, para 깨닫지도 murid tidak faham dan 명심하지도 tidak 못했습니다. mengingatinya. 3년 동안 수많은 기사와 표적을 보았고 Mereka telah 예수님의 menyaksikan banyak 말씀을 mukjizat dan 믿는다고 tanda 했지만 selama 3 tahun 여전히 dan 육신의 mengaku 생각이 percaya kepada 남아있었고 kata-kata Yesus. 영적인 Namun fikiran 말씀을 mereka 들을 masih 귀가 terikat 열리지 kepada perkara 않았기 duniawi 때문입니다. dan telinga mereka 여러분, belum 우리도 terbuka 이러한 kepada kebenaran 모습을 rohani. 깨달아야 합니다. 하나님의 권능을 우리는 직접 Kita 목도하고 perlu 있습니다. sedar bahawa kita 사람으로 juga 할 수 seperti itu. 없는 Kita telah melihat 외부에서는 아니면 믿지 dan kita 않는 secara 사람들은 pribadi 우연의 일치다. 아니면 melihat 뭐 bahawa 신앙의 힘으로 뭔가를 firman 그렇게 Tuhan 기대하고 berlaku 바라면 di dunia 그렇게 ini. 몸이 뭔가 통증이 Orang lain yang bukan 나아지고 Kristian 호전된다. dan orang 우리는 duniawi 나아지고 ini 호전된 게 아니에요. 아예 없어지는 거고 아예 그 증상이 mengatakan 사라져서 bahawa ini adalah 회복되고 정상으로 mukjizat. 바뀌는 거예요. 치료죠. 그리고 우연이라면 그냥 몇 번 있는 것으로 그칠 건데 우리에게는 너무나 많은 수많은 semua 간증의 kuasa 역사들이 Tuhan, 만민의 kesembuhan 역사 속에 지금 43년 동안 항상 있는 dan 게 segalanya 아니라 sembuh 있다가 없는 것이 secara 아니라 total. 전에 있었던 간증으로 우리가 계속해야 되는 것이 아니라 지금도 나타나고 있는 하나님의 Ada 살아계신 begitu banyak 증거가 이 kerja 권능으로 kuasa 나타나고 있습니다. 자, 그럼 그러면 Allah 대체 sehingga hari ini 뭘또 kuasa 보여줘야 Tuhan 믿을 수 masih 있다 bekerja. 하겠습니까? 이런 하나님의 권능 눈에 보이는 Bukan sekali saja, 보지 tapi masih 않아도 berlaku sehingga hari ini. 믿는 것 더 Ada 큰 bukti yang 축복이네요. jelas 그러나 살아계신 하나님께서 tentang kuasa 우리 Tuhan. 인생들에게 하나님이 Jika 살아있다라고 Anda percaya 보여주길 walaupun tanpa 원하세요. melihat 그래야 betapa 큰 믿음을 가질 수 있으니까. diberkatinya 근데 우리가 2000년 전에 가서 주님의 부활을 untuk 보여주세요 할 수 untuk 없어요. dapat mempunyai 부활하신 iman yang 주님의 sejati. 이름으로 나타나는 kita 이 크고 perlu 놀라운 권능이 kuasa Tuhan. 변함없는데 제자들이 예수님의 권능을 보고도 예수님이 주셨던 말씀을 명심하지 않고 믿지 못하여서 부활을 Jika 기다리지 kita dapat 못하였고 kembali ke 2000 tahun yang lalu dan 만났다라고 melihat 하는 Yesus 막달라 마리아 말도 믿지 못하였던 것. 뭐 melalui 짧은 kebangkitan 연습의 Yesus 시간이지만 dengan kuasa 예수님께서 Tuhan, 직접 kita melihat 나타나 보이셨으니까 bukti-bukti 얼마나 안타까운 Tuhan yang 일입니까? maha hidup. 믿음이 없다는 것. 여러분들은 이런 큰 권능을 보고 들으면서도 그래서 이 권능으로 너무나 뒷받침해 주시는 말씀의 참임을 알려주고 계시고 mengapakah Yesus muncul di 계시는데 hadapan Maria Magdalena. 그런데 이 말씀이 내 안에 생명으로 닿지 못한다 한다면 Untuk 무엇을 menunjukkan 구하여 bahawa 얻을 수 있을까요? Tuhan 그 Trinity 하나님의 adalah 하늘의 benar. 불로 나는 하나님이다 써주시면 Jika Anda masih tidak percaya, 하나님은 그렇게 억지스럽게 하지 않으시거든요.
우리 가운데 보이신 이 권능조차도 Bagaimana kau dapat membuatkan 하나님들이 anda 모두가 보고 percaya? 있는 것이 아니니 우리가 이렇게 볼 수 있음이 얼마나 큰 은혜요 감사인지 알아서 육신의 생각을 깨트려야 Tuhan 합니다. menunjukkan 그건 여러분들의 kuasa 노력이 yang 있어야 besar, 합니다. kerja kuasa yang besar kepada kita. 한번 생각해보자. 어떻게 단에서 기도했는데 이런 중한 병들이 치료받는가? Kita dapat menyaksikan kerja kuasa Tuhan. 이제 뭐 반려견이 이렇게 Kita perlu 뭐 berfikir 관절염, melalui 반려견도 doa. 관절염이 있죠. 해서 걷지도 못하고 아니면 뭐 속에 탈이 나서 먹지도 못하고 비실비실하고 있는데 Bagaimana masalah 그런데 뭐 atau 동물병원에 penyakit dapat 갔는데도 diselesaikan. 쾌적한 수가 없었어요. 그런데 그 반려견의 Arthritis 주인이 menyebabkan 회개하고 그리고 Orang tidak dapat 간절한 berjalan dengan 마음으로 betul, 의사집에 tetapi mereka 참석했더니 sembuh apabila kita 그리고 그날 berdoa. 밤 지나고 났더니 너무나 생생하게 건강하게 Kita 잘 걷고 씻고 menyaksikan 먹고 kesaksian 소화하고 하는 일들 haiwan 우리가 peliharaan 진짜 itu 그러면 anjing 기도받지 yang 않고 sembuh 그냥 되어지죠. melalui doa. 이런 일들이 Adakah ini suatu kebetulan? 반복되는 일들을 듣고 Ini bukan 들었으면 kebetulan. 그런데 내가 의심이 나고 안 믿어지면 하나님께 구하여야죠. 하나님 제가 이렇게 의심이 되고 안 믿어지는데 좀 도와주세요. 저를 Semuanya 체험할 수 melalui 있도록 도와주세요. kuasa 저에게도 doa, 영적인 믿음 kuasa 주세요. Tuhan. 그리고 Kita perlu 또 datang 믿을 수 kepada 있는 Tuhan 증거들로 내 dan 주변에 berseru 정말 체험한 meminta 분들 daripada Tuhan. 안에서만 나오는 간증이 이게 좀 뭐 다른 세상 일 같고 왜 세상에선 이런 일들이 Anda 없다 perlu 보니 memberitahu 하나님의 놀라운 살아계신 역사가 하지 Orang 이루어지지 lain 않을 수 있어요. tentang kesaksian 그러면 주변에 있는 tersebut. 사람들에게 좋은 마음으로 한번 확인해 Jangan 보세요. sekadar mendengar 당신이 kesaksian, 치료받는 tapi 일이라고. pergilah 하나님도 kepada orang 지적자님들, lain. 지적자님들 Pergilah kepada 치료받는 orang 일 itu 있나요? yang memberikan 하고 한번 kesaksian. 물어보세요. 하나님을 만난 체험들 그리고 Tanyalah 마음을 orang 열고 lain 듣고 di sekeliling anda sama ada 믿으려고 mereka 할 menerima 때에 kesembuhan 성령의 daripada 임하셔서 Tuhan. Bagaimana 참 mereka bertemu 믿어지는 dengan Tuhan 믿음을 secara 갖게 되는데 personal. 여전히 육신의 생각으로 아유 그런 일이 어떻게 있어? Dengan demikian 내가 anda 세상 dapat 살아가도 mempunyai 그런 iman 일은 yang 없어. sejati. 그럴 수는 없어. 라고 한다면 이것은 Jika anda masih 믿음을 mempunyai 막는 pemikiran badani 믿음도 bahwa semua ini hanyalah sekadar kebetulan, 제자들도 이런 육신의 생각으로 주님의 부활을 믿지 bagaimanakah anda dapat 못하였습니다. mempunyai iman yang 그래서 부활하신 sejati? 주님에 대한 소식을 듣고도 인정하지 않았습니다. 그러나 Jadi 이제 tanyalah orang 주님의 lain. 부활을 직접 목격한 계기로 Jadi anda 제자들은 perlu sedar 완전히 bahawa 달라졌습니다. iman yang sedemikian ialah 또한 iman 부활하신 yang 주님께서 badani. 승천하시며 약속하신 성령을 받은 후 Dengan menyaksikan 제자들은 kebangkitan 비로소 Yesus secara 영적인 pribadi, 말씀을 들을 수 있는 para murid 영적인 telah 귀가 berubah dengan 열렸고 sepenuhnya. 이전에 예수님께서 하셨던 말씀의 Selepas menerima Roh 영적인 Kudus 의미들을 yang dijanjikan 깨닫고 setelah kenaikan 마음에 Tuhan yang 믿을 수 bangkit, 있게 되었습니다. telinga rohani para 그러하기에 murid 제자들은 akhirnya terbuka 예수 untuk 그리스도의 mendengar kebenaran 이름으로 rohani. 무수한 Mereka 권능을 mula 행하며 memahami dan membaca 부활의 maksud rohani 참된 kata-kata 주인이 Yesus. 될 수 Para murid 있었지요. pun melakukan pelbagai 사랑하는 perbuatan 성도 berkuasa 여러분, dalam nama 제자들에게 Yesus Kristus 영적인 믿음을 dan 가질 menjadi 수 saksi 있는 yang sejati 증거를 bagi 주셨던 kebangkitannya. 것처럼 오늘날 Seperti mana Yesus 주님께서는 memberikan bukti 우리에게 kepada para murid 믿을 수 supaya mereka 있는 mempunyai 증거를 iman rohani, 주십니다. Dia juga memberikan kita 물론 bukti supaya kita dapat 우리의 percaya. 영안을 열어주시면 부활하신 주님을 친히 볼 수 Jika mata 있습니다. rohani kita terbuka, 그러나 kita sendiri juga 주님의 dapat melihat 못자국 Yesus yang 난 telah 손과 bangkit. 창자국 난 Yesus 옆구리를 berkata 보고 kepada Thomas 만져보고서야 yang hanya percaya 믿음을 serta 고백하는 melihat 도마에게 dan menyentuh tangan 너는 yang 나를 berbekas 본 paku 거로 dan 믿느냐? rusuknya ditekam 보지 lembing. 못하고 믿는 Oleh sebab 자들은 kamu telah 복되도다 melihatku, maka kamu 말씀하셨지요. percaya. 비록 영안을 Diberkatilah orang 열려 percaya 직접 walaupun tidak 주님을 보지 melihatku. 못했다 해도 우리는 Kita masih 얼마든지 dapat percaya kepada 주님의 kebangkitan 부활을 믿을 Yesus 수 있고 walaupun mata 주님의 rohani kita belum 말씀대로 terbuka 우리도 untuk 부활한다는 melihatnya 것을 secara langsung. 믿을 수 Dan kita 있습니다. percaya bahawa kita juga 바로 akan dibangkitkan. 부활하셔서 여전히 살아계신 주님의 이름으로 Hal ini 무수한 demikian kerana 증거들이 begitu banyak 나타나기 bukti 때문입니다. berterusan muncul dalam nama Tuhan 더구나 이 Yesus yang telah 대단한 bangkit 저는 dan hidup. 여러분이 한 달만 신앙생활 해보셔도 Walaupun anda hanya 무수한 mempraktikkan iman selama sebulan di gereja 간증들을 kita, 직접 듣고 anda 또 dapat mengalami 직접 banyak 체험할 수 kesaksian secara 있습니다. pribadi. 최근에는 얼마나 감사합니까? 이제 등록하신 분, 이제 전도 받으면서 소수종 기도를 Baru-baru 받았는데 ini kita 중한 mendengar 병들이 berita 치료받잖아요. tentang 그러니까 올 때부터 이제 마음문 열고 오셨으니 참 감사하죠. 그런 전도자, 그런 우리 주의자님들 참 고맙지요. orang yang baru 이게 바로 mendaftarkan di 주님의 gereja 부활의 kita tetapi 증인들인 것입니다. mendapat 그들이 kesembuhan 주님의 daripada 부활을 penyakit 목도하니 kritikal. 주님의 이름으로 권능을 행하여서 주님은 부활하셔서 Orang yang 당대에 memberitakan 외치는 많은 Injil 영혼들을 atau 구원하였던 menginjili orang 것처럼 lain. 여러분도 내가 만난 하나님, 내가 Mereka 만난 mempunyai iman. 주님
나도 치료받고 응답받았으니 하고 온전한 믿음으로 Dengan 신체를 berani dan 전도합니다. dengan yakin, 전도만 할 뿐 mereka 아니라 menginjili 이렇게는 orang lain, 살아계신 menyebarkan 나고 Injil 권능의 Tuhan. 기도를 또한 Oleh itu, kita 해줍니다. juga perlu 그 menginjili 사람의 orang lain, 기도로 하나님이 bukan sekadar menginjili 보장하셔서 tapi menunjukkan 치료받고 응답받으니 bukti bahwa 불신자라 할지라도 Tuhan nyata 전도에는 dan 필요한 Tuhan 것 같아요. memberikan 하고 kesembuhan. 또 주변에 전도하시고 그래서 요즘에는 새 교우가 전도하셔서 Ini supaya 새 orang 교우를 di sekitar 데리고 Anda 오시는 일들도 dapat 참 datang 있게 kepada 됩니다. Tuhan 얼마나 즐겁고 행복한지요. dan bahawa 내가 gereja 체험하니 maming 마음이 뜨거워서 bila 또 gereja 주변에 penuh dengan 전도하는 kuasa 거예요. Tuhan. 그런데 오래된 일꾼들이 내 마음의 뜨거움을 Saya 잃어버려요. gembira melihat 첫사랑을 begitu banyak 잃어버리면 orang 참 어떻게 mendaftarkan diri di 합니까? gereja kita. 그러니 신속히 첫사랑을 회복하시고 특별히 부활절을 맞아 온전히 성령 충만함을 Namun begitu 회복하시길 jika pekerja 바랍니다. gereja kehilangan 우리는 kasih 매주 pertama mereka 얼마나 kepada 많은 Tuhan, 치료의 간증과 권능의 역사들을 듣고 보고 Anda 있으니까 perlu 여러분 주변에서 memulihkan 쏟아져 kasih Anda yang 나옵니다. pertama itu. 그래서 이 단에서는 시간 관계상 Pada setiap minggu, banyak 간증하지 kesaksian kesembuhan dan 못할 kuasa Tuhan 정도이지요. berlaku. Begitu banyak sehingga tidak semuanya 지금도 dapat 살아계신 dikongsikan 주 예수 그리스도의 kerana 이름으로 kekengah 기도할 때 masa. 육신의 생각을 동원하면 도무지 불가능한 일이라 Apabila 해도 kita berdoa dalam nama 주님께서 Tuhan Yesus 능히 Kristus yang bangkit dan hidup, 가능하게 kerana kelihatan mustahil 마비되고 menjadi mungkin. 퇴화된 몸이 살아나고 병원에서 치료 Tubuh yang lumpuh 불가능한 dan lemah 질병들도 kembali 감쪽같이 pulih, 나아서 dan 건강한 penyakit yang 모습으로 tidak dapat diubati 감증합니다. sembuh 도무지 sepenuhnya. 풀리지 않던 문제가 Banyak orang 해결되고 memberikan kesaksian 앞길이 tentang 전혀 pemulihan 보이지 kesihatan 않던 sepenuhnya. 막막한 어려움이 Masalah yang tidak dapat 기적같이 diselesaikan 풀어집니다. telah dirungkaikan, 직접 안수기도 한 것도 dan situasi 아닌데 yang kelihatan tanpa 15분 harapan 초월의 dipulihkan secara 방송 ajaib. 영상으로 Kuasa 또는 Tuhan 사진 위에만 melangkaui 찍어도 batasan masa dan 하나님의 ruang 역사를 di mana 체험합니다. orang mengalami pekerjaannya 최근에는 secara dalam talian, 반려동물까지 기도로 melalui video 치료받았다는 atau doa 간증들도 atas 듣고 gambar. 있지요. 한정적인 Baru-baru ini 지식의 kita 틀과 bahkan mendengar 육신의 kesaksian 생각을 가진 tentang hewan 사람들은 peliharaan yang 도무지 sembuh 믿을 수 없는 melalui doa. 일들이지만 Orang yang 만민의 terikat oleh 성도들은 pengetahuan yang terhad dan 부활하신 pemikiran 주 badani 예수 tidak dapat 그리스도의 percaya. 이름으로 나타나는 Namun begitu, 권능의 anggota-anggota 역사들을 gereja mami 항상 sentiasa 수용하기 mengalami 때문에 pekerjaan kuasa dalam nama 영적인 Tuhan Yesus 믿음을 Kristus 가질 수 yang telah 있습니다. bangkit dan dapat memiliki 이런 iman 질병의 rohani. 치료와 권능의 역사들 외에도 Selain 이 kesembuhan dan 제자들은 manifestasi 주님의 kuasa, 이름으로 얼마나 banyak 많은 tanda 기사가 dan 따르고 keajaban 있습니까? mengikuti gereja 이런 ini 기사와 dalam nama Tuhan Yesus. 표적과 권능의 역사들이 바로 Semua tanda, 부활하신 keajaiban 주 dan 예수 pekerjaan kuasa 그리스도의 ini 이름으로 berlaku 나타나는 melalui nama 것입니다. Tuhan Yesus Kristus yang telah 이렇게 bangkit. 부활하셔서 살아계신 주님의 이름으로 나타나는 무수한 Melalui bukti yang 증거들을 tidak 통해 terkira ini, 우리는 kita dapat 주님의 percaya 부활을 kepada 믿을 수 kebangkitannya 있고 dan firman Tuhan 또한 yang 성경에 dicatatkan dalam 기록된 Alkitab. 하나님의 말씀을 믿을 수 있게 된 것입니다. 부활하신 주님께서는 지금도 사람의 힘으로는 할 수 없는 일들을 무수히 Tuhan Yesus yang telah 나타내심으로 bangkit terus menyatakan 무사람들이 pekerjaan 육신의 tidak 생각을 dapat 깨뜨리고 dilakukan oleh 부활의 kekuatan 주님을 manusia 믿어 dan 구원에 mengetuk 이를 수 pintu 있도록 hati banyak 그 orang supaya mereka 마음문을 dapat dilepaskan 두드리십니다. daripada pemikiran 그러나 badani, 육신의 생각을 percaya 버리지 dan menerima 않고 keselamatan. 끝까지 의심하려 Jika anda 한다면 enggan 결코 mengetepikan 부활을 pemikiran 믿을 수 badani 없습니다. dan berterusan ragu, 예수님 당시의 maka anda tidak akan 유대인들은 dapat percaya kepada 무수한 권능을 보고 kebangkitan. 들었으며 Orang Yahudi 부활하신 pada 주님에 zaman 대한 Yesus 증거를 melihat 들었지만 dan mendengar begitu banyak 여전히 믿지 mukjizat 않았고 serta diberikan 결국 kesaksian 멸망의 tentang 길로 Yesus yang 갔습니다. telah bangkit, tetapi 그들은 mereka 이게 tetap 진짜야 tidak percaya. 가짜라고 Akhirnya, 하고 싶기 때문에 mereka 거짓을 menuju jalan 하고 싶기 kebinasaan. 때문에 확인해 본단 말이에요. 근데 확인했더니 진짜예요. Hal ini kerana 그런데도 mereka tidak 마음을 열지 mempercaya. 않고 비방하고 판단하고 정죄하고 죽이려 했습니다. 그 죄가 얼마나 크겠습니까? 그런데 예수님 당시뿐 아니지요. 오늘날도 마찬가지입니다. 아무리 하나님께서 큰 권능을 보여주셔도 Hari ini juga 마음문을 sama 닫고 pada hari 있으면 ini. 믿을 수 없습니다. Dia kira betapa 그러나 besar 스스로 kuasa Tuhan 결단하여 dinyatakan. 육신의 Orang yang 생각을 hatinya 깨뜨리고 tertutup 믿고자 tetap 한다면 tidak akan percaya. 삶의 매 순간에 살아계신 주님의 Namun begitu 역사를 jika anda 체험할 수 membuat 있고 keputusan 믿을 수 untuk 있게 melepaskan 됩니다. pemikiran badani 우리 dan membuat 성도님들은 pilihan untuk 겸비한 percaya, 마음으로 육신의 생각을 깨뜨리고 anda akan dapat mengalami 영적인 pekerjaan Tuhan 믿음과 Yesus yang 성도 hidup 소망으로 가득하시기를 dalam setiap 바랍니다. detik kehidupan anda 사랑하는 성도 dan kemudian 여러분, mempunyai iman 우리가 yang 주님의 sejati. 부활을 마음 중심에서 믿게 되면 우리의 삶은 Apabila 세상 kita 사람과 또는 지식적인 dengan segenap 믿음을 hati 가졌을 percaya kepada 때와는 kebangkitan 전혀 Tuhan Yesus, 달라집니다. kita 이제 akan 주님의 mempunyai kehidupan yang 부활을 berbeza 마음 daripada orang 중심으로 lain. 믿는 사람의 모습에 대해 몇 가지 말씀드릴 때 Semoga anda 나는 semua 어떠한가? meruntukkan pemikiran badani dan 나는 rendah 이것에서 hati dan 무엇이 dipenuhi 부족한가? oleh iman rohani 왜 dan harapan 부족한가? syurga. 어디에서 Apabila 그 kita 은혜가 benar-benar percaya kepada 떨어졌는가 kebangkitan Yesus dan 점검하고 segala hati, 회복하는 kehidupan 시간이 kita 되시길 berbeza daripada orang 바랍니다. lain.
주님의 Berbeza daripada orang 부활을 dunia ini 진정 atau 믿는 ketika kita 사람은 hanya mempunyai 첫째로 iman 그 berdasarkan 마음에 pengetahuan. 천국과 Pertama, orang yang 영생의 percaya kepada 소망이 kebangkitan 가득하니 Yesus 항상 dipenuhi oleh harapan 기쁨과 syurga dan hidup 감사가 yang kekal 넘쳐납니다. dalam hati mereka dan 영광스러운 sentiasa 형체로 berlimpah-limpah dengan 부활하셔서 sukacita dan 승천하신 kesyukuran. 우리 주님께서는 다시 오마 Yesus yang bangkit 약속하신 dalam 대로 tubuh yang mulia 영광의 dan 구름을 naik 타고 ke syurga 우리를 akan 데리러 kembali 반드시 seperti yang 다시 dijanjikan di 오십니다. atas awan kemuliaan 그날에 주를 untuk 믿는 membawa kita 우리는 bersamanya. 주님과 같이 영광의 Pada hari 부활체로 itu kita percaya 변화되어 kepada Tuhan 영원히 Yesus 빛나는 akan 천국에 diubah menjadi 들어갑니다. tubuh kebangkitan yang 그러니 mulia 혹 이 dan 땅에서 masuk ke 아무리 syurga yang 어렵고 kekal. 힘든 일이 있다 Tidak 해도 kira betapa 영원한 sukar 천국에 atau 비하면 menyakitkan kehidupan di 잠시 dunia 잠깐에 ini, 불과하며 ia hanyalah 아름다운 sementara beban di 천국에 곧 syurga. 갈 것을 생각할 때 어떤 고난이라도 Apabila kita mengingat bahawa 감사함으로 kita akan segera 이겨낼 masuk 수 ke 있지요. syurga yang indah, 또한 kita 주를 dapat 위해 mengatasi 사는 sebarang 삶에 kesusahan dengan 핍박과 kesyukuran. 환난이 Jika 온다 해도 penganiayaan dan ujian datang 예수님께서 kerana 앞에 kehidupan yang 있는 dijalani 즐거움을 untuk Tuhan 위하여 Yesus, 십자가를 참으사 kita dapat 하나님 menangguhnya 보좌 dan 우편에 bersandar kepada 앉으셨던 Tuhan 것처럼 dan beri teguh 하나님을 dalam iman, 의지하여 sama seperti 믿음으로 Yesus menanggung salib 승리합니다. dan duduk di sebelah 우리가 kanan 육을 갖고 tata 있는지라 또 Tuhan. 일하늘에 살고 있는지라 당장 다가오는 어려움이나 또 Oleh sebab kita ada 때로는 sifat 핍박이나 badani 괴로움이나 dan oleh sebab kita di dunia 또 ini 내 죄로 ada 인하여서 kalanya 발견되어지는 penganiayaan dan 죄송함이나 이러한 것 penderitaan 때문에 dalam 순간은 kehidupan kita. 기쁨이 사라지는 것 같고 순간은 힘든 것 같으나 Dan 진정 kita 부활의 akan 소망이 있는 rasa 사람은 이내 그 마음을 sangat 바꿀 수 있는 거예요. sedih 힘들고 어려운 dan 것 아니면 내 안에 눌리는 seolah-olah 것이 diri 오래 kita ni 갈 orang 필요가 yang 없는 거예요. 다시 마음을 sangat 다잡고 malang. 또 무엇보다 기도하니 성령님께서 힘주시고 능력 주셔서 내게 다가오는 염려와 근심 Namun 가운데 begitu 기도하면 kita 이게 하루 dapat 갈 게 없잖아요. 그날 지날 필요가 없잖아요. 그래, menangguhnya 내가 아버지를 믿는데 아버지가 도와주시는데 dengan harapan 넉넉히 kebangkitan. 이길 수 있어. 기도 Kerana 더 kita 충만히 mempunyai iman 하자. dalam Tuhan ini, 라고 마음이 Tuhan akan 바뀌어질 membantu 수 있는 kita 거예요. 그 믿음이 있고 소망이 있으니까 dan 하나도 kita 어려울 게 dapat 없어요가 mengubah pemikiran 아니고 kita 이 땅에 살고 있는지라 육의 dan 하늘에 kebimbangan 살고 kita 있는지라 menjadi sukacita dan 아무것도 힘들 게 없는 kesyukuran. 건 천국 가서 하는 Dan 것이고 kita dapat berdoa dengan 그것을 sungguh-sungguh untuk 소망하기에 이 땅의 mengatasi 어려움도 semua 이기고 halangan. 승리하는 것이고 떨쳐버릴 수 있는 Kehidupan 것이고 di dunia 그것이 이제 ada 훈련되다 보면 kesukaran, 웬만한 것들로 힘들 필요가 없이 항상 기뻐하고 범사에 감사하는 믿음, tetapi 소망의 kita 사람이 dapat 될 수 있는 mengatasinya 것입니다. dengan 그러므로 kekuatan 주님의 daripada 부활을 Tuhan, 참으로 믿는 dengan doa yang 사람은 sungguh-sungguh 천국과 영생의 소망에 dan 가득하여 iman yang 얼굴에 teguh. 빛이 나고 Orang yang benar-benar 항상 percaya kepada 기쁨과 kebangkitan 감사의 Yesus 찬송이 dipenuhi oleh 흘러나오는 harapan syurga dan 것이지요. hidup yang kekal. 더구나 이 Wajah 세상에 mereka 속한 bersinar dengan 여러분이 cahaya dan 마지막 berlimpah-limpah 때 dengan 놀라운 nyanyian sukacita 하나님의 dan 권능을 kesyukuran. 목도하며 Setiap orang 하나님의 menjadi 인간 sebahagian daripada 동작의 kami 섭리를 merupakan 깨달아 orang yang 그 diberkati. 뜻을 이루어 Kerana 드리기 pada 위해 hari-hari terakhir 병들고 ini, anda 전도하며 menyaksikan kuasa Tuhan 충성하고 menakjubkan 있으니 dan memahami 너무나 큰 ketentuannya 복입니다. dalam pembukaan manusia. 우리에게 Anda 주신 sedang 사명을 berubah, 잘 menginjil 감당하고 dan 다시 setia dalam 오실 주님을 melaksanakan 맞이할 때 kehendaknya. 얼마나 크고 놀라운 Betapa agung dan 영광으로 menakjubkan 우리를 kemuliaannya 불러 menanti 주시겠는지요. apabila kita menyempurnakan 이런 misi yang 소망으로 diberikan kepada 가득하여 kita 여러분의 dan menyambut 삶에 Tuhan Yesus 항상 ketika 큰 kedatangannya. 기쁨과 Semoga 감사가 hidup anda sentiasa 넘쳐나시기를 dipenuhi 바랍니다. harapan, sukacita dan 저도 이 사명을 kesyukuran 감당함에 ini. 있어 어렵고 힘든 일이 왜 없습니까? 그러나 힘들고 어려울 때라도 또 그것으로 마음을 Apabila saya menjalankan tugas saya sebagai 또 pastor kanan 마음의 gereja 고민을 ini, 해야 한다 할지라도 sudah tentu 기도하면 saya 아버지 juga 앞에 mempunyai 맡겨드릴 수 있고 kesulitan dan masalah 기도하면 saya. 이길 힘을 주시기에 하루 가지 않고 Tapi apabila 이길 수 saya 있고 berdoa 승리하는 dengan 것이죠. sungguh-sungguh, Tuhan memberikan saya 여러분들에게도 kuasa, 이런 Tuhan memberikan 기쁨, saya 소망, kekuatan untuk 아버지를 온전히 mengatasinya. 믿는 믿음으로 충만하시길 바랍니다. Kebimbingan saya 부활을 마음 중심에서 믿는 사람은 dan kesukaran saya 죄를 버리고 lenyap. 성결을 이루며 Kedua, orang yang benar-benar 오직 percaya 충성합니다. kepada kebangkitan ini dengan segenap hati mengikirkan dosa, mengejar kesucian dan setia melayani di semua rumah Tuhan. 1 Korintus 15:41 menyatakan, kemuliaan matahari berbeza dengan kemuliaan bulan dan berlayar pula dengan kemuliaan bintang-bintang. Manakala kemuliaan bintang-bintang berbeza antara satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahawa kemuliaan diterima oleh setiap orang yang percaya ketika kebangkitan akan berbeza-beza. Mengikut ukuran iman rohani masing-masing, merujuk kepada tahap dosa yang disingkirkan, kesucian dicapai dan kesetiaan. Tempat tinggal dan ganjar di syurga juga berbeza. 서로를 살피고 또 더 배려합니다. 그런데 마음그릇이 작은 사람, 하늘의 영광이 작을 사람은
그냥 내 마음대로 Orang yang mempunyai 불평합니다. hati yang 짜증하고 besar 원망합니다. menjaga orang 또 yang lebih 요구합니다. kecil. Mereka 그 melayani lebih 내에서도 lagi. 이렇게 자기가 원하는 대로 Tapi 하는 orang yang 사람이 dengan 있는가 하면 자기를 hati yang kecil 소극적시키고 hanya 더 merungut. 낮아지고 섬기기 위해 눈물 흘리는 사람들이 있지요. 무엇 Mereka tidak 손해일까요? merendahkan hati mereka. 누가 손해일 것 같으세요? 자기가 원하는 대로 한 사람이 손해입니다. Di 천국 gereja 가면 땅을 치고 후회할 일이에요. ada 그때 orang 내가 짜증내지 말고 yang 그때 내가 menitislah air 불이었으면 mata 왜 untuk 저 orang 사람한테 lain 불편하다 dalam doa 했을까? mereka. 그러지 말고 나도 상대에게 맞춰줄 걸. 천국 Adakah 가면 mereka ni orang malang? Tidak, 그러나 후자와 kerana mereka 같이 ini 낮아지고 mempunyai harapan 섬기고 syurga. 상대를 이해하고 품기 Oleh 위해 sebab 아주 mereka mempunyai 부족한 hati 내 yang besar, 마음에 눈물을 흘리며 하나님께 mereka 기도하는 berdoa 사람. untuk orang lain. 결국 그 마음이 쑥쑥 커지고 넓어질 것이요 하늘에서는 큰 영광 중에 Apabila anda 거하게 pergi ke 되는 syurga, 것이지요. anda mungkin menyesal 여러분, anda tidak 당장 이 mempunyai hati yang lebih 땅에서 besar di 보이는 거 dunia ini. 만져지는 것으로 선택하지 말고 영원한 것을 바라시고 그것을 위해 지금 투자하는 거예요. 그것은 영원한 천국에서 주어질 상급과 Jangan 영광을 membeli apa yang 누구도 baik di 빼앗아가지 hadapan anda. 않고 또 시간이 지난다 하여 Anda 사라지지 boleh 않는 것이니 이것이 참으로 지혜롭고 복된 것이지요. 마음의 죄악을 모두 버리고 Anda 또 boleh mendapat 생명다해 ganjaran lebih besar 충성하여 하나님의 di 나라를 syurga 일군 bergantung kepada 사람이라면 kehidupan 장차 dan 부활할 때 perbuatan anda 천국에서도 di dunia ini. 아버지 하나님의 Dan setakat mana 보좌 anda 가까이 bekerja 거하면서 untuk kerajaan 말할 syurga, 수 없는 orang telah 영광을 mengikirkan semua kejahatan 누립니다. daripada hati mereka dan 그래서 setia sepenuhnya 요한일서 kepada kerajaan 3장 Tuhan 3절에 akan tinggal 주를 dekat dengan 향하여 tata 이 Tuhan 소망을 Bapa di 가진 syurga 자마다 dan 그의 menikmati kemuliaan yang tidak 깨끗하심과 terungkapkan. 같이 1 Yohanes 3 자기를 ayat 3 깨끗하게 menyatakan, 하느니라 sesiapa yang menaruh harapan ini kepada Kristus akan 말씀하신 menerima 것이지요. dirinya sebagai suci, 여러분이 sebagaimana 기도하고 Kristus itu 금식하면 suci. 매주 단에서 흘러나오는 Inilah juga 성경의 sebabnya 말씀을 mengapa kita 붙들고 berdoa, berpuasa, 세미한 mempraktikkan khutbah 일상생활까지 mingguan tentang 돌아보며 kesucian, 작은 모양이라도 memeriksa 거두고자 hal-hal terkecil dalam 힘쓰는 kehidupan kita 또한 dan 힘들다 berusaha 하지 menyingkirkan 않고 segala 전도하며 kejahatan. 맡은 사명을 충성되이 Sebab kita 감당하는 tidak 것도 mengeluhkan 다 kesusahan dan 부활의 kesetiaan dalam 소망이 tugas 있기 seperti penginjilan 때문입니다. adalah kerana 세 kita 번째로 mempunyai harapan 부활을 kebangkitan. 중심으로 믿는 사람은 믿음으로는 모든 것이 Ketiga, 가능한 orang 것을 benar-benar percaya kepada 항상 kebangkitan dengan 체험함으로 segenap hati, 하나님께 menjalani 영광 kehidupan 돌리는 yang 삶을 memuliakan Tuhan 살아갑니다. dan sentiasa mengalami segala 마가복음 9장 sesuatu 23절에 mungkin 할 수 melalui 있거든이 iman. 무슨 말이냐? 믿는 Markus 자에게는 9 ayat 능치 못할 23 일이 menyatakan, 없느니라 kalau 하신 engkau 것처럼 dapat, segala 우리에게 sesuatu 믿음만 mungkin bagi 있다면 orang percaya. 창조주 하나님의 Jika kita 능력을 memiliki iman, 끌어내릴 kita 수 dapat 있습니다. menarik kuasa 죽은 Tuhan Sang 사람이 Pencipta. 살아나는 것도 질병과 연약함을 치료받는 Tiada 것도 apa-apa yang mustahil melalui 혈안상의 iman, 문제나 sama ada 얽히고 membangkitkan 설킨 orang mati, 문제를 해결하는 menyembuhkan 것도 penyakit dan kelemahan, 믿음으로는 능치 menyelesaikan 못할 isu 일이 hubungan 없습니다. antara individu 단 atau 육적인 menyelesaikan 믿음이 masalah yang 아니라 rumit. 참 믿음 곧 영적인 믿음을 가져야 Namun, 합니다. 영적인 믿음은 namun begitu, 자신이 ia bukan iman 원한다고 badani 그냥 tapi iman 갖는 yang 것이 sejati 아니라 iaitu iman rohani. 죄를 버리고 Iman rohani bukan 성결된 sesuatu yang dapat 마음으로 kita peroleh 육신의 hanya kerana 생각을 kita menginginkannya. 벗어버림으로 Iman rohani 하나님을 diberikan dari 기쁘시게 하는 syurga sejauh 만큼 mana kita 또 mengikirkan 기도하는 dosa, 만큼 disucikan dalam 위로부터 hati, 주어지는 것이지요. mengingkirkan pemikiran badani, 완악한 berdoa dan 마음이나 bersungguh-sungguh 욕심을 따라 구하는 dan 것이 menyenangkan hati 아니라 Tuhan. 하나님께서 Kita tidak boleh 보시기에 meminta 합한 dengan 것을 niat jahat 구해야 atau ketamakan, 영적 tapi 믿음이 harus mencari 납니다. apa yang 이런 menyenangkan hati 영적 믿음을 Tuhan. 가지고 부활의 주 Dengan 예수 demikian, iman 그리스도의 rohani 이름으로 akan datang 기도할 kepada 때 kita. Dengan iman 응답받아 rohani ini, kita 하나님께 dapat menerima 영광을 jawapan 돌릴 dan 수 memuliakan 있습니다. Tuhan. Apabila kita 요한복음 berdoa dalam nama 14장 Tuhan Yesus 13절에 Kristus yang telah 너희가 bangkit. 내 이름으로 Yohanes 무엇을 14 ayat 구하든지 13 내가 menyatakan, 시행하리니 apa saja yang kamu 이는 minta dengan 아버지와 namaku, 하여금 aku 아들을 akan 인하여 melakukannya 영광을 얻으시게 supaya 하려 kemuliaan Bapa 함이라 ternyata melalui 하셨습니다. anaknya. 그러니 우리 성도님들은 힘써 영적인 믿음을 이루어 Semoga kita semua 하나님의 berusaha 응답을 untuk memperoleh 체험하며 iman rohani, 범사에 mengalami 하나님께 jawapan 영광 daripada Tuhan 돌리시기를 dan 바랍니다. memuliakan Tuhan dalam segala 결론의 perkara. 말씀입니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara-saudara yang 주님의 saya 부활을 목격한 kasihi, 제자들은 마지막 때 setelah 자신들도 menyaksikan 부활하게 kebangkitan 될 Yesus, 줄 para murid 확신함으로 benar-benar yakin 이제 tentang kebangkitan 완전히 mereka 변화된 sendiri 삶을 살게 pada masa 되었습니다. hadapan dan mula 변화되기 menjalani 전 kehidupan yang 예수님과 telah 함께 berubah. 할 때는 누가 Sebelum berubah, 크냐 mereka sering 서로 bertengkar 다투기도 sesama 하고 mereka tentang siapa 영적인 yang 의미를 terbesar 알지 못한 tanpa 채 memahami maksud 주의 rohani 보좌 dan 좌우편에 meminta 앉기를 untuk duduk di 구하며 sebelah kanan 이 dan 땅의 kirinya dalam 권세와 kemuliaan 영화를 serta 바라는 mencari kuasa dan 마음이었습니다. kehormatan duniawi. 그러나 부활의 Namun begitu, 믿음과 setelah dipenuhi oleh 천국의 iman 소망으로 kebangkitan dan 가득한 harapan 제자들은 syurga, 이제 para murid 오직 천국의 memfokuskan kemuliaan 영원한 kekal di 영광만 syurga. 바라며 모든 Mereka 삶을 menyerahkan seluruh 천국을 위해 kehidupan mereka 쫓아 demi syurga, 복음을 위해 komited kepada 헌신하다 Injil 순교했지요. dan menyerahkan nyawa 오늘 mereka 본문에 dalam 나오는 kesyahidan. 의심 많던 도마 역시 Bahkan Thomas 죽음을 yang penuh dengan 두려워하지 keraguan dan 않고 petikan pada hari ini 주님의 부활을 memberikan 증거하다가 kesaksian tentang kebangkitan Yesus tanpa takut akan kematian dan akhirnya menjadi martir. 생명까지 드린 Orang yang 이들은 menyerahkan seluruh 주님의 hidup mereka 공생 untuk 전임이신 Injil dan sanggup 얼마나 mati demi Tuhan 빛나고 Yesus 영광스러운 akan 모습으로 dibangkitkan dalam bentuk yang paling 부활하겠습니까? bercahaya dan mulia.
apabila Tuhan Yesus kembali. Ketika kasih pertama Anda kepada Tuhan membara, seperti para muridnya, Anda pastinya dipenuhi harapan syurga. Merasa seolah-olah Anda sanggup mati syahid demi Tuhan. Adakah perasaan itu masih kekal? Hari ini ialah hari Easter. Semoga Anda memulihkan sepenuhnya kasih Anda pertama dan terus melangkah ke arah Yerusalem baru dengan semangat dan kasih yang semakin mendalam pada setiap hari. Apabila sangkakala terakhir kedatangan Tuhan Yesus bumi dan nyaring, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar Anda semua mengambil bahagian dalam kebangkitan, bersinar seperti cahaya matahari tengah hari dalam kemuliaan dan didekap dan pelukan Tuhan Yesus yang kembali.